आकाशवाणी है अर्जुन की बाबू अर्जुन 7 दिन 7 रात खाना मास धरे की पुराने कर पिंड के ती पुरेने पारो ये पिंड के ने करती बांकी महानदी उभे दे बोली कहती रे अब महतदी थी रे पुण नीलगिरी कुसे प्रमाण नीलगिरी कुसे प्रमाण सभाके स्वप्न है बाबू बाबूले विश्ववसु बांकी महानदी मदारु ब्रह्मटा भूली उठे ती बांकी महानदी बेटा से मदारु ब्रह्म के हनी करी जंगल भितरे बागर गुम्फा रखी करी मते नील माधव नारे ती मते पूजा करबी की विश्ववसु सभाके स्वप्न है से विश्ववसु सभा आसी करी बांकी महानदी मदारु ब्रह्म के रे करी जंगल भितरे बागर गुम्फा रखी करी मते नील माधव नारे मते पूजा करे সবার গুলা গোটে ঝিকে ছিলালে বাবু তার না ললিতা ললিতা সকালে ফুল তুলে মতে সকাল পেলে বিশ্বাস সর পূজা করুলা শূন্যর আকাশবাণী এলা উদিরাটা ইন্দ্রদুম্নকে বিদ্যাপতি আগে ইন্দ্রদুম্ন বিদ্যাপতি আসি করি মোসে কারু ব্রহ্মকে নেই বলে কেন কে নেই বলে সেটা তোমার মাথার ব্রহ্ম থয় যে না দেখি পাবো কে কেন থয় যে কহ হইতে 3000 খনি পারবা 5000 বলে খরবে কেন আছে কহ 10 তৈরি নেই দৌড়ে মারতে 5000 মতে লাম হইছে ওই তোতে দেবি গাড় সুয়া কই দেমা তাকর মন দেখি দিবি হ্যাঁ কই দেমা বাবু আগো কি পরিতে মে পুরিরে বড় দেউলি আছে যখন নাচ বনা বলি মে পূজা পাউছে ছোটা জৌলা থেকে বসে যায় তুই এতে পুরি দি হ্যাঁ নগে গোড় ওই তোর ভক্ত মনে মতে পূজা করছন ছোটা বাবা খন্ডন করছে তোমার বি পাপ খণ্ডন হবা কেন পুরাণ আছে কই দেমা বাবু আগো শব্দ মখন হরি বংশ